କି ଗଛ ଦେଇକରି କଣ୍ଟା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ବାଲିଆ ଜାଗା ସବୁ। আরে ঘর আছে রে আরে ঠিক হোক পকড়ি কোন পকড়ি আছে দেখে আবে গোড় তো গিয়েছি রে বালি রে দেখলো বাউন্সের ভিতর পড়লো তৈরি गुड्डू एठी गोटे वीडियो करू बोला मोर को वीडियो एठी एठी देखलु देखिबा हां देख लोकेशन कोले अरे सी तो सेंड कथा ना को बांटो के डंगा चढ़ दिया से